जिबायदि बुजिदोंमोन एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै अर्डार होबानो जायो एबसुर प्रेसिडेन्ट हय थाका সময়ত रायजोक अर्डार दिले हल এই কাজলগাঁৱৰ পৰা 100 জন আহিব লাগে আন্দোলনত যদি নাহে ফাইন দিব লাগিব এই শিলপাতাৰ পৰা 50 জন আহিব লাগে নাহিলে ফাইন দিব লাগে এই চিন্তালগুৰিৰ পৰা 75 জন আহিব লাগে নাহিলে ফাইন দিব লাগে রাইজে ভয়ত প্রমোদ বড়োর অর্ডার ফাইন দিবর কারণে উপায় নাই আন্দোলনত ওলাইছিল এই কথাকে প্রমোদ বড়োই ভাবি আছে মোর লগত সকলো বড়ো রাইজে আছে গইলা গইয়া রাজনীতিকা ইসিবাং গোরलै নङा फंबाय राजखान्थिया इसिबां गोरलै नङा नोंखौ हिमन्त बिश्व शर्माया मोसाहोदों बिटिआर सुक्तियाव नोंखौ सहि खालामहोदों शिब बानायनो होनानै नोंसोरो स्रोद स्रोद हरनि 12टा हरनि 2टायाव नोंसोर रायलायखुमानाया दिनै मा मोनखो फंबाय दिनै मा मोनखो नोङो दिनै राजनैतिक भाबै ध्वंस आरो नों जीवनाव सिखारनो हाया खारन नोंबो बाराद्राय जाखाबायमोन नोंनि थुनाय गिदिर मानसिफोर सोमोन्दो गैयै गोदोनि आन्दोलनकारि नेता कर्मीफोरखौ आइ आफा रायजो राजाफोरखौ नोङो सन्मान होआखिसै गावखौनो गोरोंसिन सानबाय देरसिन सानबाय गोहो गोरासिन सानबाय बीर जोहोलाव सानबाय बेबायदि अहंकार स्वभाबा ধ্বংসনি আদিমূল অহংকার তুই হল ধ্বংসৰ আদিমূল এই প্ৰমোদ বড়ো এতিয়া ধ্বংসৰ পথত